बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। कल हमने अजवफ के आखिरी चार कवायद पढ़े थे, बल्कि नाकिस के। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कवायद सुना दें और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह मज़ीद देखते हैं। जी, सबसे पहले हैं शाहिद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप सुनाइए कायदा नंबर 5 से, कायदा यरदा यहाँ से। जी सर। सर, इस कायदे में ये होता है कि वाव अगर कलमे में तीसरी जगह आ रहा हो या हरूफ के इजाफे की वजह से उसके बाद चौथी या किसी और जगह आ रहा हो, आखिर में आ रहा हो, तो उसके उसके माकबल अगर मफ्तू लफ्ज हो तो उस वाव को या से बदल देते हैं। जैसे जी, सर, यरदऊ से यरदा इसका हो माजी जाएगा। क्या आता है यरजाबू का? अ, राजा या राजी वाह, राजी वाह। रा, ये रा, हमने शुरू में रा, ही इसका कायदा पढ़ा है ना, राजी वाह, कायदा राजिया। तो ये कौन सा जी बाब सर। है, राजी वाह यरजायु? राजी वाह। सामिया सर, सामिया यसमा। हाँ, समी यसमाउ, ठीक है। जी तो क्या बना फिर ये? सर, ये यरदऊ से बन गया यरदा। हाँ, पहले बनेगा यरजायु, यानी पहले जी वाव को सर। या से बदलेंगे और फिर या को अलिफ से बदलेंगे। जी सर, यरदऊ में वाव को या से तब्दील किया तो यरजायु बन गया, और फिर हाँ, फिर उसके काला बाद वाला कहना लगेगा, जैसे कावाला से काला बनाया था। तो ये क्या बन जाएगा फिर? यरज़ा। यरदा बन जाएगा सर। यरज़ा बन जाएगा। जी सर। हाँ जी, ठीक उसके है, बाद माशाल्लाह जी। अगला कायदा, कायदा दाइन। उसको जी सर, इसमें यह होता है कि इसमें फाइल के अगर लाम कलमा की जगह वाव आ जाए तो उस वाव को या से तब्दील कर देते हैं। फिर अगर यहाँ पर जमा दुश्मार होने की वजह से उसे हजफ कर देते हैं। सही। जैसे सर, दाइउन हो गया दाइयुन। उसके बाद उसको दाई दाइन दाइन हो जाएगा। उसके बाद सर, उसके बाद ठीक है। दाइन, और फिर उसके बाद दाइन हो जाएगा, और फिर नून को हजफ करेंगे तो वो तनवीन में जब तब्दील हो जाएगा वो दाइन हो जी जी, जाएगा। ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह जी। आगे कायदा है मदऊन। जी सर, इसमें सर ये होता है कि अ, दो वाव जब एक कलमा में आ जाते हैं तो उनसे पहले अगर साकिन हो तो वो उसका दूसरों एक वाव का दूसरे में इदगाम कर देते हैं। जी, जैसे सर, मदऊ मदऊ वुन है तो इसमें सर पहले का दूसरे में जब इदगाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा मदऊ वुन हो जाएगा, मदऊ वुन। मदऊन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। उसके बाद सर, आखिरी कायदा है मरमीयुन। इसमें ठीक है। सर ये होता है कि जब वाव और या एक ही कलमे में जमा हो जाते हैं तो उससे उन उन दोनों में जो पहला अगर साकिन हो तो हम वाव को या से बदल देते हैं, और फिर या को या में इदगाम कर देते हैं। ठीक है। और इसमें सर ये होता है कि इसका मिसाल है सर, मरमूयुन से मरमीयुन। इसमें सर वाव को या से तब्दील किया और फिर या को या में इदगाम किया तो मरमूयुन से मरमीयुन बन गया। ठीक। चलें जी, ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। जी, आगे रुकैया ज़हीर आप सुनाइए, यही चारों कायदे आप सुना दें। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम कल अस्सलाम हमने चार का थे वरहमतुल्लाह। नाकस जी, थे, जिसमें पहले था यार, दूसरा था दाइन, तीसरा था दा दा दा, दा मदऊन, यदून, और और तीसरा चौथा था चौथा था मरमियुन। जी, मजनून। पहले यरजा वाला जी। सुनाए सबसे पहले। और पांचवा था यरमियुन। जी। इसमें जो है चारों कायदों में तकरीबन जो है वो वाव को जो है वो
واو سے جو واو کو جو ہے وہ یا سے تبدیل کیا جاتا ہے. سب سے پہلے پانچواں قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا یردا کا. جی جی ایک منٹ کیا سلام ہو گیا. جی یردا میں جو ہے وہ ماضی کا جو ہم نے ماضی میں جب چینج ہوا رضیہ یہ فعل مضارع میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ بھی اگر تیسرے نمبر پہ ہو تو یہ چوتھے نمبر پہ جائے گا اور یہ جو ہے وہ کبھی آگے بھی چلا جاتا ہے. جی میں ٹھیک سنا رہی ہوں. جی تو دوسرا دائن تھا تو دائن میں بھی جو ہے وہ نہیں، یہ تو یہ آگے چلا جاتا ہے تو اجتماعی پورا قاعدہ ساکنین کو سنانے کے بعد اس کی مثال واضح کریں نا، کیسے جی بنا. جی جی پوری سارا وضاحت کے ساتھ سنا. ٹھیک ہے. جی جی، وضاحت کے پہلے ساتھ پورا سنائیں. جی پہلے تو قاعدہ پہلے تھا یردا، تو اس میں جو ہے وہ یردا میں جو واو کلمے کی تیسری جگہ ہے تو پھر وہ جو ہے وہ حروف کے اضافے سے جو ہے وہ چوتھی جگہ یا اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے تو اس کا جو ماقبل مفتوح ہوتا ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے کہ یرزو سے یردا ہو گیا. یرزو سے یہ یرزو جو ہے اس کا ماضی جو ہے رضیوا تھا تو اس میں جو واو تھے وہ حرف مضارع کے اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ چوتھی جگہ ہو گیا. تو اس میں واو کا ماقبل مفتوح ہے اور پھر جو واو کو جو یا سے بدل دیا تو یردا ہو گیا. جیسے یہ جو ہے وہ قالا قاعدے کے تحت جو ہے وہ یا کو جو ہے والف سے بدلا تو یردا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ٹھیک ہے، آگے دوسرا چھٹا قاعدہ. قاعدہ دائن وہ دائن جو ہے وہ اس میں فاعل کے لام کلمے کی جگہ واو ہو تو اس واو کو جو ہے یا سے بدل دیتے ہیں. پھر جو یا پر ضمہ ہو تو اس ضمے کی وجہ سے اسے حذف کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ کلمہ تنوین والا ہو تو اس یا کو جو ہے وہ تنوین کو اجتماع ساکنین سے یا گر جاتی ہے. جیسے دا ان رامین سے جو ہے وہ دا ایون اور رامین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ یہ کلمہ معروف باللام ہے تو مضاف یا منصوب ہو تو اس کی جو یا ہے یا قائم رہتی ہے جیسے الدائی الرامی. اسی طرح سے یہ جو ہے افاعل مفاعلن کے وزن پہ اوزان میں آتا ہے. اس میں جو ہے یہ قاعدہ ہوگا جیسے جواریون سے الجواری. اس کے بعد قاعدہ مدون میں جب دو واو ہو تو ایک کلمہ دو واو ہو تو ایک سے پہلے واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے دوسرے کو ادغام کیے جاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ پھر یہ ہو جائے گا مدعون سے مدعون شد آ جائے گی. مدعو سے پہلے مدعو. کے دوسرے میں ادغام ٹھیک. کیا. جی جی. جی پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا. پھر آگے قاعدہ ہے مرمیون. اس میں جب واو یا ایک کلمے میں جمع ہو تو اس میں جو پہلا اس میں بھی ایسے ہی ہوگا پہلے کو ساکن کر دیا اور جو پہلے کو ساکن کر کے واو کو جو ہے وہ یا میں بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں اور ماقبل ضمہ کو جو ہے وہ کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے کہ مرمویون سے مرمیون. مر اس میں جو ہے وہ مرمویون سے مرمیون مرمیون. مرمویون اس سے ڈائریکٹ مرمیون ہو جائے گا. نہیں جی مرمویون میں جو ہے اس میں ہم نے واو کو جو ہٹا دیا تو پھر مرمیون ہو جائے گا. مرمیون. چلے ٹھیک ہے، اس ماشاء میں اللہ. جی فیصل صاحب آپ سنائیں گے؟ کل آپ تھے نہیں کلاس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیں گے آپ؟ جی سر انشاءاللہ. چلیں بسم اللہ. آپ کلاس میں نہیں تھے لیکن آپ لیکچر سن لیتے ہوتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ سر. چلیں الحمدللہ ٹھیک ہے. سنائیے آپ یہ چاروں قاعدے کل سنائیے. کے جو مطلب لیکچر میں یہ نمبر 5 سے 8 تک مطلب جو نا وہ آپ نے کور کیا جی. جی 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 تو بالکل ایسے ہی. اس میں جو پہلا ہے
कायदा यार दवा से। इसमें जो ठीक है। वाव कलमा तीसरी जगह पे होता है, और उसमें बाद में अजाफे के साथ चौथी जगह पे भी चला जाता है, यानी कि इसकी मिसाल है यार दाऊ से यार दाऊ, ठीक है। यार दाऊ से यार दाऊ। यानी वाव यहाँ से मतलब जो है ना इसको यहाँ पे हजफ किया, और इसकी जगह पे मतलब जो है ना वो या आ गया है। ये जी। इसकी वजाहत के लिए जो यानी कि यार दाऊ था, ये वाव के साथ पहले, जब वाव जहाँ से इसकी जगह तब्दील की तो या आ गया, और वो जो है ना उसमें मफतू था, और यहाँ पे आके तो मजमूम हो गया, यानी यार दाऊ। और यारदाऊ से फिर ये इसने मतलब जो है ना वो आगे वाव में बदला, वाव में यानी कि या जो है वो आगे अलफ में के अंदर मतलब जो है ना आ में चला गया, और जी। यारदाऊ से ये यारदा चला गया जी। और इसका जो ये मतलब इसमें था कि जी यारदाऊ से ये यारदा तक तीसरी स्टेज के ऊपर यानी कि पहुंच गया। ये पहले जो है ना इसमें वाव को या से बदला, और फिर या को जो है ना आगे जाके उसकी जगह पे उसने अलिफ ने ले ली। तो दूसरा जो कायदा है वो दाइन है। इसमें जो फाइल का जो है ना वो लाम कलमा की जगह पे वाव होता है, और वाव को उसी तरह मतलब जो है ना या से बदला, और फिर या पर जो जम्मा एक मुश्किल था और उसको हजफ यहाँ पे किया, और जो कलमा तनवीन वाला था तो उसको या और नून तनवीन दोनों के जो इसका इज्मा होके तो फिर ये जो है ना वो वाह या जो कलमा है वो यहाँ से गिरा दिया गया। जैसे मतलब इसकी मिसालें हैं दाइन, रामिन, मुक्तदिन, मुस्तद इन। तो ये असल जो पीछे से मतलब जो ना आए हैं, यानी कि इनके बेसिकली जो इनमें वाओ था तनवीन वाला, दायुन, रामियुन, मुक्तदियुन, मुस्तद, मुस्तद तो इनमें जो कलमा मुअर्रफ बिल्लाम और मुजाफ या मंसूब को जिसे आप कहते हैं, इसे या से मतलब है ना वो के साथ कायम किया है। जैसे अदाई, अर्रामी, दाई, अलकयूम, अलकौमी, मुक्तादी, दारहम, इन्ना दाइयन रामियन। इसी तरह यानी कि ये अफाइल मफाइल उनके मतलब वजन के ऊपर आ गया जी। और फिर इसमें जो सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सुन रहा जी हूँ जी। मैं। और इसमें जो आगे कलमा जो अगला कायदा है वो मदऊन से है। जी। मदऊन तनवीन के साथ, यानी कि यहाँ पे दो वाव आ जाएंगे एक कलमा के अंदर, और उसमें जो पहला होगा इसको दूसरे के साथ अदगाम कर दिया जाएगा। जैसे मदऊन, ये मदऊन जो बना है ये पहले मदऊन था असल में, तो फिर वो मतलब है ना उसको हजफ करके तो उसको मतलब है ना मदऊ आ गया, यानी कि वो जो तनवीन वाला वाव था उसको यहाँ से इसके साथ से हटाया है, और ये बन गया मदऊन। मदऊन से जो दो वाव वाला कलमा था वो मदऊन से मदऊन हो गया जी। पहला जी, इसमें साकिन एक आ गया वाव का दूसरी वाव में इदगाम हो गया, मद उवन जी, हो इदगाम हो गया दूसरे गया। में। जी। और जो आखिरी कायदा है वो मरमियुन है। ठीक है। इसमें यानी कि वाव और या एक कलमे के अंदर अगर जमा हो रहे हूं तो उनमें पहला जो होता है वो साकिन हो जाएगा, और या उसकी जगह बदल लेगा और या में अदगाम हो जाएगा उसका। जैसे ये बेसिक इसकी मतलब जो मिसाल है मरमूयुन से मरमीयुन हो गया। और ये इसकी वजाहत के लिए मतलब है ना मरमूयुन था पहले, फिर उसके बाद मरमूयुन में मतलब है ना वाओ यहाँ से हजफ किया, फिर वहां पे मरमीयुन और दो ये यहाँ पे कटी हुई दूसरी ये का उसके अदगाम किया, और सिंगल जो है ना वो रह गई, और मरमूयुन। और आखिर में ये जो इसका जम्मा था मीम का वो उसकी कसरा की शक्ल इख्तियार कर गया, और मरमीयुन आ गया जी यहाँ सही है। पे। जी सर। चलें जी, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नाकिस के कवायद भी मुकम्मल कर लिए हैं। तो इस तरह हमारे पास महमूस, मुजाफ, मिसाल, अजवफ और नाकिस, तो तमाम तालीलात के कवायद जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 26 है, क्योंकि पीछे सारी चीज़ें जो हैं वो फेल से मुतालिका बयान की गई हैं, लेकिन हमने इससे पहले एक चैप्टर के अंदर जिसको हमने शश अक़साम का नाम दिया था, वहां पर हमने पढ़ा था कि
فعل جو ہے وہ تعداد حروف کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جبکہ اسم کی تعداد حروف کے لحاظ سے 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی اسم جو ہے وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے اور رباعی بھی ہوتا ہے اور خماسی بھی ہوتا ہے۔ اس میں سے پھر ہر ایک کی 2 2 قسمیں تھیں۔ ثلاثی کی بھی 2 قسمیں تھیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ پھر آگے رباعی کی بھی 2 قسمیں تھیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اور اس کے بعد خماسی کی بھی 2 قسمیں تھیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو اسم کی زیادہ تفصیلات فعل یہاں پر علم الصرف میں بیان نہیں کی گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اسم کی زیادہ تفصیلات علم النحو کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، چند ایک اوزان جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں، مکمل اوزان یہاں پر بیان نہیں کیے گئے۔ تو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 26 جو ہے وہ ہے اس میں جامد کا بیان، اس میں جامد کا بیان۔ اب اس میں ہماری پی ڈی ایف کے اندر جو ہے کچھ پیجز غائب بھی ہیں اور یہ پیج 1 2 پیجز خالی بھی آ گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس بکس موجود ہیں؟ جی سر۔ جی ہاں سر۔ بس، جی بس بکس سے براہ راست ہی دیکھ لیں پھر، کیونکہ یہ دونوں پیج جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی سکیننگ میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ بک میں بھی 77 پہلے اور پی ڈی ایف ہاں بھیجا وہ 76 اور 77 یہ 2 پیجز جو ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے، ہیڈنگ ہے اس میں جامد کا بیان۔ یعنی اسم جو ہوتا ہے جامد، اس کے بھی پھر مختلف اوزان ہوتے ہیں، بے شک وہ ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، خماسی مجرد ہو یا خماسی مزید فی ہو۔ تو جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو۔ اسم جامد وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، نہ اس سے کو مشتق ہو نہ وہ کسی سے مشتق ہو۔ تو اسم جامد آگے پھر وہی اقسام جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسم جامد ثلاثی مجرد کے اوزان، اسم جامد ثلاثی مجرد کے اوزان۔ تو یہ جو ثلاثی مجرد کے یہاں پر اوزان بیان کیے گئے ہیں یہ چند ایک اوزان ہیں، ورنہ اس کے بے شمار اوزان ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح کا کلمہ ہوگا اسی طرح کے اوزان ہوں گے۔ جیسے فلسن، فلسن کا معنی ہے پیسہ، تو اس کا وزن بن جائے گا فعلن، فلسن کا وزن بن جائے گا فعلن۔ پھر آگے فراسن، گھوڑا یا گھوڑی کو بھی فرس کہا جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کا وزن بن جائے گا فعال۔ پھر اسی طرح آگے ہے کاتفن، تو اس کا وزن ہے فاعل۔ پھر ہے عاضد، اس کا وزن ہے فاعول۔ پھر ہے حبر، اس کا وزن ہے فعل۔ اسی طرح عنب، اس کا وزن ہے فعال۔ پھر ابل، فیعل۔ قفل، فعل۔ سراد، فعال۔ عنق، فعل۔ تو یہ اس کے 10 اوزان ہیں، باقی اس کے علاوہ اس کے اوزان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 10 اوزان جو ہیں یہ اسم جامد ثلاثی مجرد کے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد اسم جو ہے وہ ان اوزان پر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسم جامد ثلاثی مزید فی کے اوزان، تو کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے اوزان ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے فعال حصان گھوڑا، فعیل بطیخ تربوز، فعول عمود ستون، فاعول جاسوس جاسوس۔ تو یہ ثلاثی مزید فی کے اوزان ہیں۔ تو آپ ان اوزان میں سے جتنے اوزان آپ کو یاد ہو جائیں، مثلا ثلاثی مجرد کے اوزان میں سے فعل، فعال، فاعل، فاعول، فعل، فعال، فعیل، فعل، فعال، فعول، جتنے آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں وہ آپ یاد کر لیں۔ جبکہ ثلاثی مزید فی کے 4 اوزان ہیں، یہ 4 نہیں ہیں، یہاں پہ صرف چند اوزان یعنی 4 اوزان بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں۔
फ़िआल, फ़ील, फ़ाऊल, फ़ाऊल। उसके बाद फिर इसमें जामिद रुबाई मुजर्रद है। तो इसके पांच औजान हैं। फ़अलन, जाफ़रुन, नाम मौजूद, उसका तर्जमा आगे मौजूद है। फ़िअलन, दिरहमुन, चांदी का सिक्का। फ़िअलिलन, ज़िबरिजुन, आराइश या जेवरात, जेवरात। फ़ुअलुन, बुरसुनुन, शिकारी जानवरों और परिंदों का पंजा। फ़िअलुन या फ़िअलुन, की मतरुन, कुतुब महफूज करने का संदूक। तो रुबाई मुजर्रद के टोटल पांच औजान हैं। उसके बाद फिर रुबाई मजीद फी है। इसमें जामिद रुबाई मजीद फी के औजान, सुलासी मजीद फी की तरह इसके भी बहुत से औजान हैं। उनमें से चंद एक ये हैं। फू आलिलुन, दू दमिसुन, निहायत जहरीला सांप। फ़अउलुन, फदौकसुन, शेर। फ़ुअलूलुन, ज़ुम्बूरुन, भेड़। फ़अललूतुन, अनकबूतुन, मकड़ी। फ़ुआलिलुन, जो खाजिबुन, टिड्डी की एक किस्म है। फ़िअलीलुन, क़िंदीलुन, चिराग, फानूस। फन अलीलुन, मनजनीकुन, कदीम जंगी तोप। तो ये रुबाई मजीद फी के औजान है। तो महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे मुजर्रद जो है उसके, यानी सुलासी मुजर्रद के औजान मुतय्यन हैं 10, इसी तरह रुबाई मुजर्रद के भी औजान जो हैं वो मुतय्यन हैं 5, लेकिन सुलासी मजीद फी के और रुबाई मजीद फी के औजान बेशुमार हैं। उसके बाद फिर आगे आ जाता है खुमासी। इसमें जामद खुमासी मुजर्रद के औजान, तो इसके चार औजान हैं। फ़अल्लुन या फ़अल्लुन, सफरजलुन, बही का दरख्त। फ़ुअल्लिलुन या फ़ुअल्लिलुन, क़ुज़ामिलुन, मामूली सी चीज। फ़अललिलुन, जहमरिशुन, गुड़िया। फे फ़ेलल्लुन या फ़ेलल्लुन, किरताबुन, कपड़े का टुकड़ा। और उसके बाद फिर है इसमें जामिद खुमासी मजीद फी, यानी पहले खुमासी मुजर्रद के थे। तो ये हम इनकी तारीफें तो पीछे पढ़ चुके हैं कि सुलासी मजीद फी वो होता है, सुलासी मुजर्रद वो होता है जिसमें तीनों हरफ असली हों, कोई हरफ जायद ना हो। और सुलासी मजीद फी वो होता है जिसमें तीन हरफ असली हों और कोई जायद भी हो। रुबाई मुजर्रद वो होता है जिसमें चारों हरफ असली हों, कोई जायद ना हो। जबकि रुबाई मजीद फी वो होता है जिसमें चार हरफ असली हों लेकिन कुछ जायद भी हो। और फिर इसी तरह खुमासी के अंदर भी खुमासी मुजर्रद वो होता है जिसमें पांच हरूफ असली हों, और खुमासी मजीद फी वो होता है जिसमें पांच हरूफ असली हों लेकिन कोई हरफ जायद भी हो। तो हमने खुमासी मुजर्रद के औजान जो हैं वो चार पढ़ लिए। उसके बाद फिर आगे है खुमासी मजीद फी, यानी जब कलमा पांच हरफों से भी ज्यादा हो और उनमें से पांच हरफ असली हों, बाकी जो है वो सारे के सारे जायद हों। तो उसके भी पांच औजान हैं। पहला वजन जो है वो फ़अलूलुन, फ़अलूलुन, आज़रफूतुन, सफेद रंग का एक कीड़ा। और दूसरा वजन इसका है फ़िअलूलुन, किरतबूसुन, तेज रफ्तार बड़ी ऊँटनी। और तीसरा वजन है इसका फ़अल फ़अल्लला, फ़अल्लला या फ़अल्लला, कबासरा, बड़ा ऊँट। और इसी तरह एक वजन है फ़ुअल्लीलुन या फ़ुअल्लीलुन, यानी शद के साथ या इदगाम के बगैर शद के। खुज़ाबीलुन, जैसे बातिल। फ़अललीलुन, खंदरीसुन, शराब या पुरानी शराब। तो क्योंकि पीछे हमने सारे औजान अफ़आल के पढ़े थे, अफ़आल की गिरदानें पढ़ी थी, जैसे फ़िल माजी मारूफ की गिरदान वो सारे औजान, फिर इसी तरह माजी मजहूल की गिरदान उसके सारे औजान, फिर इस तरह मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, और फिर उसके बाद अमर। तो ये सारे के सारे औजान फ़ेल से मुतालिक थे। इसमें जामिद से मुतालिक जो है कोई वजन या कोई बहस अभी तक नहीं आई थी। तो इसमें जामिद का यहाँ पर बस मामूली सा तारफ करवा दिया है।
باقی اسم کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو علم النحو کے اندر ملیں گی، جو ہم انشاءاللہ سیکنڈ سیمسٹر کے اندر پڑھیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر اسم کے آخری حرف کا اعراب، کہ وہ رفع ہے یا وہ نصب ہے یا وہ جر ہے، تو وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ وہ علم النحو کے اندر پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس میں جامد ثلاثی مجرد کے اوزان لکھے۔ تو اس میں جامد ثلاثی مجرد کے اوزان جو ہیں وہ ہم نے 10 پڑھے ہیں: فعل، فعال، فاعل، فاعول، فعل، فعال، فعیل، فعل، فعال، فعل۔ اس میں جو پہلے 4 اوزان ہیں ان میں فا کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے، جیسے فعل، فعال، فاعل، فاعل۔ پھر اس کے بعد جو 3 ہیں ان میں یعنی فا کلمہ مکسور ہے، فعل، فعال، فعیل۔ اور اس کے بعد آگے جو 3 ہیں ان میں فا کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے، فعل، فعال، فعل۔ یعنی فا کلمہ مفتوح کے ساتھ 4، مکسور کے ساتھ 3 اور مضموم کے ساتھ بھی 3، یہ ٹوٹل 10 اوزان ہو گئے۔ جبکہ ثلاثی مزید فی جو ہے اس کے ہم نے یہاں پر 4 اوزان پڑے ہیں، ویسے اس کے بے شمار اوزان ہیں، جس میں ایک فعال ہے، فعیل ہے، فاعول ہے اور فاعول ہے۔ دوسرا کویشچن ہمارے پاس ہے، اس میں جامد خماسی مجرد کے کتنے اوزان ہیں؟ اس میں جامد یعنی جامد اسم خماسی مجرد، خماسی مجرد سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے پانچوں کے پانچوں حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں ہم نے اس کے 4 اوزان پڑھے ہیں: فعلل، فعلل، فعللل اور فعلل، فعلل۔ پھر اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے ہمارے پاس، اس میں جامد رباعی مزید فی، اس میں جامد رباعی مزید فی کے اوزان بیان کریں۔ تو اس میں جامد رباعی مزید فی کے بہت سارے اوزان ہیں، لیکن یہاں پر 7 اوزان بیان کیے گئے ہیں، جس میں فعلل، فعولل، فعلول، فعللوت، فعالل، فعلیل، فنعلیل۔ یہ اوزان جو ہیں یہ اس میں جامد رباعی مزید فی کے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل خالی جگہیں مناسب لفظ سے پر کریں۔ نمبر 1، اس میں جامد رباعی مجرد کے اوزان کتنے ہیں؟ یعنی اس میں جامد ہو اور رباعی مجرد ہو، ثلاثی مجرد نہیں، رباعی مجرد۔ تو رباعی مجرد کے 5 اوزان ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے، اس میں جامد خماسی مزید فی کے اوزان۔ تو خماسی مزید فی کے بھی 5 ہی اوزان ہیں، مجرد کے تو 4 ہیں لیکن مزید فی کے 5 ہیں۔ اور پھر آگے فعال اور فعیل، یہ کس چیز کے اوزان میں سے ہیں؟ تو یہ اس میں جامد ثلاثی مزید فی کے اوزان میں سے 2 اوزان ہیں۔ تو یہ ایک تعارفی بحث ہی ہے، اس کے اندر زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ آپ کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ جس طرح فعل کے اوزان ہوتے ہیں، فعل کے باقاعدہ صیغے ہیں، گردانے ہیں، تفصیلات ہیں، اسی طرح اسم کے بھی اوزان ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ اوزان جو ہیں ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی اسم جو ہے وہ انہی اوزان کے مطابق ہی لے کر آنا ہے، بلکہ ان اوزان کو دیکھ کر ایک اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم جس طرح عربی زبان کے اندر موجود ہے آپ نے اسی طرح کا اس کا وزن بنا لینا ہے۔ یعنی اسم تو موجود ہوگا اور اس اسم کے مطابق اس کا وزن بنا لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے وزن موجود ہوگا اور اس کے مطابق ہم کوئی اسم بنائیں گے، تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ باقی عربی زبان ایک فصیح زبان ہے، اس کے اندر بے شمار کلمات ہیں، لا تعداد اسماء ہیں، افعال ہیں، حروف ہیں۔ تو ہر اسم جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوگا یا اس کا کوئی نہ کوئی آپ وزن بنائیں گے، اور وہ وزن ان اوزان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ان اوزان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے بہت سارے اوزان ایسے ہیں جو یہاں پر بیان نہیں کیے گئے ہیں، جس طرح ثلاثی مزید فی کے اوزان، اس طرح رباعی مزید فی کے اوزان۔ تو یہ اوزان جو ہیں یہاں پر بیان نہیں کیے گئے۔ جی، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اسماء کے اوزان بے شمار ہیں، تو باقی
اسماء کو درست کرنے کے لیے ان اوزان کو یاد کرنا یا ان کے پیچھے پڑ جانا کہ جی ہر اسم کا میں وزن تلاش کروں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تکلف ہوگا، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسماء کے بھی اسی طرح اوزان ہیں جس طرح کے افعال کے اوزان ہیں، اور یہ پھر اوزان جو ہیں جس طرح کا اسم ہوگا، جیسے فلسن، اس کا وزن بن جائے گا فعلن، یعنی جس طرح کا اعراب جو ہے وہ اسم کے اوپر ہوگا اسی طرح کا اعراب اس کے وزن کے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح فرسن فعالن، قطیفن فاعلن، تو اس طرح کر کے یہ سارے اوزان جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ ہم مصدر کا بیان پڑھیں گے، کل سے مراد نیکسٹ ڈے میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنی کتاب کی انشاءاللہ ریویژن کر دیں گے، کیونکہ جو مصادر ہوتے ہیں، مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے وہ فعل کا مصدر ہوتا ہے، کیونکہ افعال جو ہیں وہ اپنے مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح مصدر کے بھی بہت سارے اوزان ہیں، ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ یہاں پر، یا جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، باقی اوزان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جی تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال اور کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہمارے آج کے اس لیکچر سے متعلق، یا اور دیگر جو چیزیں ہیں کسی بھی چیز کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں مشتق کے جب ہم نے پڑھے تھے تو وہ اتنے اوزان نہیں تھے، لیکن اس میں جامد کی تعریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ نہ تو یہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے نہ اس سے بنا جا سکتا ہے، تو اس کے اتنے اوزان کیسے ہوئے؟ کیسے ہو گئے؟ جی مطلب کہ کوئی فرق ہے اس میں ہے، اس سے کیونکہ اس سے مشتق میں تو ہم نے صرف ثلاثی اور نہیں تو آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ یہ کسی سے نکلے یا اس سے کچھ نکلے تو پھر یہ اس کا وزن ہوگا؟ ایک کلمہ کا ایک ہی وزن ہے، اب فلسن ہے تو اس کا ایک ہی وزن ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہم فلسن سے اس کی آگے اس میں سے کچھ نکالیں گے یا یہ کسی سے نکلے گا، تو ایک ایک کلمہ کا تو وزن تو ہو سکتا ہے نا۔ جی آپ جی اس کو جی فعل کی جی طرح قیاس نہ کریں کہ فعل کی جس طرح گردانے ہیں تو ان کی بھی گردانے ہوں گی، تو ان کے اپنے جی ایک جی ایک ہر ہر کلمے کا الگ الگ ایک ایک ہی وزن ہوگا، نہ وہ کلمہ کسی سے نکلا ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی آگے کلمہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک ہاں، اللہ۔ جو بات میں نے آپ کو یہ کہی ہے نا کہ آپ نے ان وزنوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا ہے، بس جو بھی اسماء موجود ہیں عربی زبان کے اندر آپ ان اسماء کو دیکھیں بس، جی جی ٹھیک ہے۔ وزن آپ سے بن جائے تو بن جائے، نہ بنے تو چھوڑ دیں۔ تو اصل چیز اسماء ہے، چونکہ اسماء موجود ہیں، باقی وہ جو اسماء مشتقہ ہیں ان کے اوزان ہیں، ان کے اوزان اس لیے ہیں کہ ہر فعل جو ہے اس میں سے وہ اسماء بنتے ہیں، یعنی کہ جب اسم فاعل ہے تو وہ زاربا سے بھی بنے گا زاربن، ناصرہ سے بھی بنے گا ناصرن، سامعہ سے بھی بنے گا سامعون، قاتلہ سے بنے گا قاتلن، کاتبہ سے بنے گا کاتبن، تو وہاں تو ہم نے کئی ایک بنانے ہوتے ہیں، لیکن اسماء جامد کے اندر ہم نے کچھ بنانا نہیں ہوتا ہے، اس میں ہر وزن اپنی جگہ پر ایک مستقل وزن ہے، نہ اس سے کوئی وزن بنائیں گے اور نہ ہی وہ کسی سے بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک ہاں۔ اللہ۔